Halo Bray, apa? Kuota Exit game tidak bisa digunakan buat main game? Serius? Tenang, gua ada solusinya. Sebagai bukti, gua tunjukin dulu bahwa gua cuma punya paket unlimited game aja. Oke Bray, kita coba buka buat main game Mobile Legends. Untuk di sini belum ada kendala ya, Bray? Oke, kita coba langsung klik ranked. Oke, Bray, sorry gua percepat sedikit videonya supaya kalian gak menunggu lama. Nah, di sini kendalanya. Cara ngatasinya gimana? Tenang, Bray. Caranya kita keluar dulu. Kita pakai ritual. Pergi ke inventory, lalu klik menu tile card, baik, persiapan, dan lainnya. Kemudian kembali lagi ke home mobile legends-nya. Selanjutnya buka panel notifikasi, matikan data seluler sebentar, hidupkan mode pesawat sebentar, kemudian matikan lagi, dan hidupkan kembali data selulernya. Selanjutnya balik lagi ke ML-nya, tunggu loading sampai subuh. Jika sudah, kita coba lagi, klik ranked dan mulai gamenya. Jika belum bisa, lakukan hal sama kayak tadi sampai masuk ke draft pick. Oke Bray, kira-kira cuma kayak gitu ritualnya ya Bray. Jika belum bisa, berarti Anda belum mandi. For your information, cara ini kadang work, kadang tidak. Dan buat yang nanya, apakah kalau di game online yang lain, bisa gak Bray? Jawabannya, belum nyoba. Sorry, mungkin di next video, gua bakal nyoba di game online yang lain. Oke Bray, sambil nunggu masuk ke matchmakingnya, kita bisa klaim-klaimin ini dulu ya Bray. Selamat, kuota eksis game Anda sekarang sudah berguna. Thanks for watching. Buat yang sudah nyimak dari awal sampai akhir, sorry buat kalian yang belum work, mungkin belum hoki, karena kartu eksis ini emang agak kurang bang. Loh, kok kurang bang? Bray. Ya, soalnya gak sekalian gitu, gak usah dikasih gratisan. Kalau ujung-ujungnya gak bisa dipakai juga. Contohnya, kayak bonus kuota isi pulsa, kudu dipancing dulu dengan kuota utama, baru bisa dipakai. Terus ini, kuota game, baru bisa dipakai kalau pakai ritual. Tapi untung gua nemu triknya, kalau enggak ya sia-sia doang. Ya udahlah, bodoh amat, terserah pihak eksis, karena itu kebijakan eksis mungkin ya. Tapi buat kalian yang gak bodoh amat, gua sarankan bisa bersilaturahmi di Play Store dan nanti kasih kata-kata motivasi di kolom komentarnya supaya keluhan ini didengar oleh pihak eksis. Yaudah, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sorry gak bisa lama-lama karena sebentar lagi roket akan meluncur ke angkasa untuk mengantarkan gua ke planet Merkurius. Yaudah, sampai jumpa di Merkurius. Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne.
whispering through the trees. I'm gathering courage to face the breeze, cutting through the air, clean like a blade. I won't let it see my glimmer fade. Stronger than the ocean, I face my fears. No, I won't let the shadows ambush me. Let my voice be louder with words so clear. Let it be heard, I'm the storm chaser. Feel me, take control. Rush through the wind with fire in my soul. Watch me breathe danger. Now I'm the one to fear, I'm the storm chaser. They have silenced me for way too long. Now that I am free, I will sing my song. They tried to erase all bad memories, but truth will be heard in my melodies. Vengeance, so it tastes so good. I've been hidden in the darkness with the death promise. Oh, feel me, take control.